अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खरीद से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। आज एक तो नूर मुकद्दम का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, और दूसरा वजीह अस्वाती केस। वजीह अस्वाती केस के हवाले से आपने देखा कि गुज़श्ता 48 घंटों में इससे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी कि जो 2 बेल पटिशन्स दायर करवाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बाकायदा उन्हें प्रेस नहीं किया गया और वापस ले ली गई। आखिर ये अप्रोच क्या होती है, ये थॉट क्या होती है, क्यों बेल्स वापस ली जाती हैं, और एक चीज़ को एक लंबे अरसे तक प्रेस करके जब उसे वापस लिया जाता है, वकला बरादरी आखिर ये सोचती कैसे है, और कौन सी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो इस वकला बरादरी पर भी आयद होती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम, वन ऑफ अ ब्रिलियंट लीगल माइंड इन इस्लामाबाद, एडवोकेट हाई कोर्ट अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा सर। अब बताइएगा सर, अब आपको क्लियर आवाज आ रही है? जी, आप आवाज क्लियर है। अतीक साहब, आप हाई कोर्ट से बात कर रहे हैं इस वक्त? जी जनाब, मैं इस वक्त हाई कोर्ट में। अतीक साहब, मुझे ये बताएं कि एक केस हम देख रहे हैं, उस केस को फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो लॉयर्स हैं सर, वो 2 बार पिटीशंस दायर करवाकर उसे प्रेस नहीं कर रहे, विड्रॉ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, मसला ये है कि जब भी कोई केस हमारे पास आता है और हम उसको क्रिमिनल केस में सबसे पहले उसमें बेल में जाते हैं जी, और बेल में हमने देखना ये होता है क्या अगर कोर्ट उसको टेंटेटिव असेस करके इस नतीजे पर पहुंच सकती है कोर्ट के आया ये मुलजिम को इस वक्त बेल ग्रांट होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम समझते हैं कि मुलजिम की फेवर में कोई चीज जा रही है कि उसमें बेल ग्रांट हो सकती है, कि यानी कि उसमें ये डाउट पैदा हो गया है कि जी उसको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया केस में, तो हम बेल पिटीशन फाइल कर देते हैं। बेल पिटीशन फाइल करने के बाद क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि जी क्या वो विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, प्रेस नहीं कर रहे उसको, तो इशू ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कोई ऐसी एविडेंस जो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये जो टेंटेटिव असेसमेंट होती है और इसमें बेल में कोई डीपर एप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती, ना ही उनको देखा जाता है एविडेंस को, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट देखती है। लेकिन टेंटेटिवली भी कोई चीज कोर्ट के सामने रखनी हो, हम ये समझते हैं कि वो हमारे पास आ सकती है कुछ दिनों तक, या 1-2 दिनों तक आ सकती है, 10 दिनों तक आ सकती है, तो हम मीनवाइल क्योंकि बेल को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता, तो उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं प्रेस किए बगैर, तो हम फ्रेश फाइल कर देते हैं फिर दोबारा जब वो हमारे हाथ आती है कोई चीज। ठीक है, तो इसलिए किसी बेल का विड्रॉ हो जाना उसका कोई केस के ऊपर कोई असरअंदाज वो नहीं होती जी। तो बेल स्टेज के लिए भी बेल के लिए कोई खास मुद्दत मुकर्रर नहीं है कि जी आप इस वक्त दायर कर सकते हैं, इस वक्त नहीं कर सकते, तो किसी टाइम भी बेल किसी स्टेज पर भी दायर हो सकती है। अच्छा सर, मैं इसलिए भी आपसे बात करना चाह रहा था, अतीक साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज थे, उनकी असल में इसके ऊपर रिमार्क्स ये थे कि जब बेल विड्रॉ की जा रही थी, उन्होंने कहा आप लोग ही हैं आकर कहते रहते हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होता और पाकिस्तान की जुडिशरी इतने नंबर पर है और इंसाफ के तकाजे जल्द पूरे नहीं होते। इज इट आ डिलेइंग टैक्टिक एज वेल? देखिए, ये है कि अगर बेल स्टेज पर मुलजिम साइड से अगर कोई डिले हो रही है कि जी वो बेल नहीं लगा रहे, देखिए बंदा तो जेल में उनकी तरफ से होता है ना, प्री अरेस्ट बेल होती है, उसमें तो मुलजिम का वकील कभी भी किसी सूरत में डिले में इसलिए नहीं जाते कि वो बेल उसी वक्त खारिज अगर विड्रॉ करता है देन एंड देयर अरेस्ट हो जाता है मुलजिम। नहीं, अरेस्ट तो आफ्टर अरेस्ट में पोस्ट अरेस्ट बेल बंदा है बिहाइंड द बार है जी, तो वो तो मुलजिम के इवन के वकील साहब के कंधे पे जाएगी सारी बात कि जी आप क्यों इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। और ना ही ऐसा कभी होता है कि जी पोस्ट अरेस्ट बेल में हमने कभी इस मैटर को लिंगर ऑन किया हो, हम उसको डिसाइड। विड्रॉ का मामला जो होता है वो टोटली डिफरेंट इशू है जी। उसके लिए मामला ये होता है कि कोई चीज ऐसी वो रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे होंगे कि जिस चीज से उनको बेल ग्रांट होने के चांसेस नजर आते हैं। बाकी इंसाफ की जो तकाजों को पूरा करना और नंबरिंग जो उसकी है इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जुडिशल सिस्टम की, वो एक अलग मैटर इसलिए है कि क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पेंडेंसी आप देखिए, एक चीज को हमें करना चाहिए कि थोड़ा सा समझना चाहिए, कुछ मामलात सिर्फ जुडिशरी के हिसाब पे नहीं बल्कि लेजिस्लेचर के हिसाब पे भी रखें। अब मामलात कुछ उन्होंने भी दुरुस्त करने हैं, नए कवानीन लाने हैं, जद्दत लानी है, जो हालात चेंज होते जा रहे हैं तो उस हिसाब से उस रिफॉर्म्स आनी चाहिए लॉ में, तो तब हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आज भी नोटिस किसी को समन करने का, किसी पार्टी को बुलाने का तरीकाकार वही पुराना है जो 1906 में था। अच्छा, तो हमारे पास कोई जदीद जैसे व्हाट्सएप सिस्टम आ गया, जैसे हमारे पास दूसरा
جو ہمارے پاس ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کے تھرو کسی کو کورٹ کو طلب کرنا پڑ جائے, کسی کو کال ٹیلی فونک کال ہے, ان کو بھی ایک ریکگنائز میتھڈ ہونا چاہیے پارٹی کو طلب کرنے کے لیے. لیکن اب جو سر لیٹسٹ جو کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارمز کیے ہیں, امینڈمنٹس کی ہیں, ان میں تو یہ چیز شامل کی گئی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ لاگو نہیں ہوئی ابھی. نہیں ابھی فی الحال تو چونکہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہے نا, تو وہ تو ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس کو آنے میں, لیکن ہونا چاہیے. چلیں کوئی نہیں, آج نہیں, سال بعد 2 سال بعد یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, لیکن یہ ہونا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی کم علمی کا بھی اظہار کرتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کیا سر وکلا برادری کے اوپر کوئی مورل ویلیوز, ہیومن مورل ویلیوز بھی آخر ان کے اوپر عائد نہیں ہوتی, جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ملزم ہے یا مجرم ہے, اس نے یہ جرم کیا ہے اور ایک ہینیس جرم کیا ہے, اس کے باوجود بھی سر 7-8 وکلا کی ٹیم اس کے ارد گرد رہتی ہے اور اس کے لیے پریس کر رہی ہوتی ہے بہت اگریسولی. دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے نا, دیکھیں وکیل نے تو اپنے کلائنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ تو ان کو کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ دینا ہے کہ جی اس جو کیس ہے, اگر کوئی بندہ ملزم سائڈ سے ہے تو وہ اس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کرے گا, اگر مدعی سائڈ سے ہے تو وہ وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. دونوں طرف سے اگر وہ وکلا صاحبان پیش ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص آ کے, کوئی وکیل صاحب کسی کی جگہ قسمیں نہیں کھا رہے ہوتے کہ جی یہ جرم اس نے نہیں کیا. انہوں نے جو لا کے اندر چیزیں پرووائڈ ہوتی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر لیکوناز ہیں, یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا, تو یہ نہیں ہوا, تو لہذا اس کا فائدہ ہمارے کلائنٹ کو جاتا ہے, ملزم کو جاتا ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ملزم کو جاتا ہے. اگر کوئی وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ کیس کو پروو کر لیتے ہیں, دیکھیں سارے ملزمان کو نہ عدالتیں بری کرتی ہیں اور نہ سب کو سزائیں دیتی ہیں, تو یہی چیز ہوتی ہے کہ جو اگر کوئی شخص اگر اپنے کیس کو وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ پروو کر لیتا ہے, کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے, سزا دیتی ہے, جیل میں پھینکتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی شخص ملزم سائڈ سے پیش ہوتا ہے اور اس کیس کے اندر ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جرم اس نے نہیں کیا, تو پھر عدالتیں ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں کسی بھی ملزم کو کنوکٹ کرنے میں. عتیق الرحمان صاحب, آپ کا سر بے حد شکریہ, آپ نے آج اہم سماعتیں آپ کی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم دیا, بہرحال بے حد شکریہ آپ کا سر. تھینک یو. جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. عتیق الرحمان ایڈوکیٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیل وڈرا کرنے کا مطلب ہرگز شکست یا ہار نہیں ہوتی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ایویڈنس جو آنے والے ٹائم میں جو وکلا برادری ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہے اور وہ اس سے زیادہ مضبوط ہو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی اہم کیس ہے اور یہ ظاہر ذاکر جعفر کا کیس ہے, جس میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دس جوڈیشری از موکری, اور آج ان کے کیس کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور پورا پاکستان اور پوری دنیا کی نظریں اس کیس یعنی ظاہر جعفر کیس کے حوالے کیس پر ہیں, کیونکہ اس کے بعد ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور شاید پاکستان میں اس کے بعد جرم کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا, اور ایک پریسیڈنٹ کے طور پر جو فاسٹ ٹرائل تھا وہ پاکستان میں دیکھنے میں آیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.